वक्त कम है बहुत है काम, चलो मलगजी हो रही है शाम, चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. O Iblis, was hinderte dich daran, Ehrerbietung zu erweisen, dem, den ich mit meinen beiden Händen geschaffen? Bist du zu stolz oder bist du der Erhabenen einer? Er sprach: Ich bin besser als er. Du erschufst mich aus Feuer und ihn hast du aus Ton erschaffen. Gott sprach: So gehe hinaus von hier, denn du bist ein Ausgestoßener. Seit dieser Offenbarung sind nun mehr als 1000 Jahre vergangen. Und seit der Ankunft des verheißenen Messias a.s. befindet sich die Welt mitten im letzten Gefecht gegen das Böse, gegen die Irreführung, ja, gegen den Dajjal, dem einäugigen Lügner. Der Dajjal steht nämlich für die Kräfte des Teufels und des Egoismus in der Endzeit. Einäugig ist er, weil er auf dem spirituellen Auge blind geworden ist. Es heißt: Es gibt keinen Propheten, der nicht seine Anhänger vor dem einäugigen Lügner gewarnt hat. So warnte uns auch unser heiliger Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vor ihm. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, dass seine Redekunst süßer als der Honig sein würde, dass er versuchen würde, durch süßes und schmeichelhaftes Reden den Glauben der Menschen zu ändern. Dabei wäre sein Herz den Wölfen gleich. Er würde böse Absichten hegen und sein Vorhaben würde sehr gefährlich sein. Das, was der Dajjal nämlich Paradies nennen wird, wird in Wirklichkeit die Hölle sein. Mehr noch, mit ihm werden Wasser und Feuer sein, und von ihm verführten Menschen würden anfangen, Wasser für brennendes Feuer zu halten und brennendes Feuer für Wasser. Doch trotz der eindringlichen Warnung sind die Menschen ihm anheimgefallen. Dagegen haben sie die Führung des verheißenen Messias a.s. samt seiner Friedensbotschaft abgelehnt. Wie sie einst auch die Führung Moses a.s., Jesus a.s. und des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam ablehnten. Stattdessen wurde Moses a.s. vertrieben. Jesus a.s. wurde kaltblütig vom eigenen Volk an das Kreuz gehängt. Und der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam wurde verfolgt und seine Anhänger auf die grausamste Art und Weise ermordet. Sodann wurde jetzt auch der verheißene Messias a.s. abgelehnt
und als Folge sehen wir den Dajjal überall auf der Welt Einfluss nehmen. Es sind ganze soziale Bewegungen entstanden, die dem Ruf des Dajjals folgen. Auf der einen Seite predigen sie maßlose Toleranz. Es gebe kein richtig oder falsch. Grenzenlose Freiheit und Richtigkeit könnten als das Merkmal der modernen Welt gesehen werden. Und wenn Menschen heute gegen die Einflüsse des Dajjals aufstehen und richtigerweise feststellen, dass es falsch ist, wie der Islam erklärt hat, Alkohol zu trinken, sinnlos zu feiern, Glücksspiele zu spielen, uneheliche Beziehungen zu führen, extrem freizügig zu leben oder sexuelle Grenzenlosigkeit auszuleben, dann werden sie fast überall auf der Welt als unzivilisiert und überholt gebrandmarkt. Es wird gesagt, dass sie die Feinde der Freiheit wären. Doch wahrlich, ihre maßlose Toleranz, welche sie für Wasser halten, ist brennendes Feuer und es brennt so stark, dass sie es selbst beginnen zu spüren. Der Psychiater Norman Dodge stellt fest, dass die Gesellschaft diese maßlose Toleranz nicht länger ertragen kann. Er schreibt, ohne moralischen Kompass, ohne Ideale scheint es irgendwie nicht zu gehen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Auf der einen Seite beobachten wir also die Einflüsse des Dajjal, die den Wunsch der Menschen nach maßloser Toleranz nähren. Doch gleichzeitig beobachten wir auf der anderen Seite, wie sie im Gleichschritt die Engstirnigkeit der Menschen zutage fördert, die gegenteilig zur maßloser Toleranz in Grabenkämpfe und Feindseligkeit mündet. Wir konkurrieren mit unseren Ehefrauen, als seien sie unsere Gegnerinnen und nicht Gattinnen, mit unseren Nachbarn und manchmal sogar mit Menschen, die wir Freunde nennen. Wir sagen, gönn dir. Doch haben wir das Gönnen verlernt? Wir beglückwünschen nämlich zwar andere zu ihrem Abschluss, ihrem Auto oder Haus, aber innerlich zerfrisst uns der Neid. Dabei sagt der heilige Koran ausdrücklich: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ورزق ربك خير وأبقى. Der Neidan-Vers aber endet nicht bei uns oder in unserer Umgebung. Er wächst und gedeiht darüber hinaus, bis ganze Länder gierig, hochmütig und feindselig auf die anderen blicken. Schlägt man die Geschichtsbücher auf, so stellt man fest, neu ist eine solche Entwicklung nicht. Iblis versucht schon seit jeher, die Seelen auf seine Seite zu locken. Unser geliebter Imam, möge Allah Ta'ala sein Helfer sein, sagt: Greed for any envy of the wealth of others is a cause of increasing restlessness in the world. On a personal basis, keeping up with Joneses, as the saying goes, has resulted in unending greed and destroyed social peace. Greedy competitions on national basis started and led to the destruction of world peace. So warnte der verheißene Messias a.s. die Welt, als er voraussah:
O Europa, du bist nicht sicher. Und o Asien, noch bist du sicher. Und o Bewohner der Inseln, kein künstlicher Gott wird euch zu Hilfe kommen. Ich sehe Städte fallen und Wohnstätten in Trümmern. Warum? Warum brecht ihr euer Wort? Wir hatten Verträge, wir hatten Abmachungen. Was ist nun daraus geworden? Warum bedroht ihr uns? Wir bedrohen euch? Wer ist es, der ständig Macht demonstriert? Wer ist es, der seine Nachbarn erobern will? Wir oder ihr? Wir sprechen nur die Wahrheit. Ihr seid die Lügner. Ihr wart Freunde, Verbündete. Wir gaben euch eine Zuflucht. Und ihr? Ihr habt uns beraubt. Schwachsinn! Die Freiheit steht über allem. Diese Freiheit werden wir bis zuletzt verteidigen. Aufgeben? Niemals! Ihr habt unsere Frauen und Kinder ermordet. Jede Ehre und jeden Stolz habt ihr uns genommen. Das werden wir euch nie verzeihen. Nie! Eure Staatsform ist nicht zeitgemäß. Wir zeigen euch, wie man modern lebt. Wie man in Frieden lebt. Wir kämpfen nur gegen die Terroristen und nicht gegen euch und eure Kinder. Während die Menschen, wie wir sehen, die Schuld weiter einander hin und her schieben und sich Ängste bis hin zu kleinsten Kindern breit machen, sehen wir deutlich die Friedenstrümmer und den Chaos, den sie dabei hinterlassen haben und immer weiter hinterlassen. I have repeatedly said that the worsening financial and political climate is leading the world towards the most horrific destruction. It is quite possible and even likely that the path the world is treading will culminate in a terrifying world war. Wir sehen, die Energiepreise treiben die Inflation auf Rekordhoch. Lebensmittel werden weltweit deutlich teurer. Ölpreise schießen trotz milliardenschwerer Hilfen in die Luft. Wichtige Hilfen und Güter kommen aufgrund erhöhter Ausgaben für das Militär zu kurz. Entwicklungshilfe ist nur eingeschränkt möglich. Menschen ergreifen die Flucht. Ärmere Länder bangen um ihre Existenzgrundlage. Und die Liste wird immer länger und nimmt kein Ende. If a world war breaks out, then the Western world will also be deeply affected by its far-reaching and devastating consequences. Let us save ourselves from such destruction. Let us save our future generation from the miserable and devastating consequences of war. Obviously, the most horrific type of war would be an atomic war, and certainly the way the world is heading, there is a real risk of a nuclear war breaking out. Die Lage ist ernst. Nur was ist jetzt der Weg aus dem Sturm der Irreführung? Wie lässt sich die Seele der Welt wieder besänftigen? Gibt es eine Lösung zur Wiederherstellung unseres Weltfriedens? Und wenn ja, wo finden wir die Lösung zur Wiederherstellung des Weltfriedens? Wo fangen wir an? बहुत है काम चलो मलगजी हो रही है शाम चलो वक्त कम है बहुत है काम चलो मलगजी हो रही है
शाम चलो वक्त कम है। O ihr Grünen und frischen Äste der Ahmadiyyat! Ich sage euch, wo wir die Lösung zur Wiederherstellung unseres Weltfriedens finden. Und ich sage die Wahrheit, wenn ich euch sage, dass sie eben direkt vor mir steht. Ihr seid die, auf die ihr wartet. Ihr seid die Gemeinschaft, die mit dem Khilafat, der Jamaat des verheißenen Messias a.s. gesegnet wurde. Mir wurde zugetragen, dass der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen seien auf ihm, einst sagte: Allah wird dem verheißenen Jesus, also dem verheißenen Messias a.s. offenbaren, dass er solche Menschen erschaffen hat, gegen die niemand imstande ist, im Kampf anzutreten. Sagt ihr mir, stehe ich nicht etwa gerade vor diesen Menschen? Wir sind nämlich jene Menschen, die, wie unser geliebter Imam der Zeit sagt, versuchen, die Welt zu heilen. Wir sind jene Leute, die versuchen, die Menschheit zu vereinen. Wir sind jene Leute, die versuchen, allen Hass und alle Feindschaft in Liebe und Zuneigung zu wandeln. Und vor allem sind wir jene Leute, die jede erdenkliche Anstrengung unternehmen, um Frieden zu schaffen auf der Welt. Meine Brüder, erinnert euch, es gab eine Zeit, wie Hazrat Muslim Maud anhu sagt, in der sich Menschen in einem Trommelhaus versammelten, um die Andacht Gottes und den Frieden ertönen zu lassen. Doch die Zahl dieser Leute schrumpfte immer weiter. Der Einfluss des Islam schrumpfte immer weiter. Und wir verloren das Heiligste, was wir je auf Erden besaßen, das Reich Gottes. Gott selbst stieg in den Himmel auf und die Welt wurde wieder einmal dem Satan übergeben. Doch jetzt ist Gottes Majestät mit dem Khilafat wieder auferstanden und er hat dich in den Dienst dieser geistigen Trommel gestellt. Und wahrlich, ich spreche mit den Worten von Hazrat Muslim Maud anhu zu euch, wenn ich sage: O Musiker des himmlischen Königreichs! O Musiker des himmlischen Königreichs! O Musiker des himmlischen Königreichs! Schlagt noch einmal diese Trommel mit solcher Inbrunst, dass die Trommelfelle der ganzen Welt zerplatzen! Füllt noch einmal dieses Horn mit eurem Herzblut! Füllt noch einmal dieses Horn mit eurem Herzblut, dass die Füße des himmlischen Throns erbeben und die Engel erzittern! Dass durch eure schmerzerfüllten Schreie des Takbir und Tawhid-Bekenntnisse Gott wieder zur Erde zurückkehrt und das Reich Gottes wieder auf Erden errichtet wird! Nare Takbir! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis! Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis! Nare Takbir! अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी, तेरे सिवा नहीं कोई आवाज वक्त की, तेरे सिवा नहीं कोई आवाज वक्त की। जिस मोड़ पर भी तू हमें आवाज दे कभी, हम जानो मालो आबरू सब तुझ पे वार दे। तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी। ए क़ासिदे फलक तेरे दर पर पड़े रहे, हो
होंठों से तेरे फूल गिरे और हम चुने, जुम्बिश पे तेरे हाथ की बैठे उठे चले, आया है तेरे साथ वही मौसमे वफा, जिसमें इताअतों के शजर बरगुबार दे, तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे, तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी। क्या आज मसीह मोहम्मदी के ख़ुदाम, वो नौजवान जिन्होंने ये अहद भी किया है और खिलाफत के ज़ेर साया इस अहद को हमेशा दोहराते भी रहते हैं, वो अपना किरदार अदा नहीं करेंगे और दीन को दुनिया पर गालिब करने के लिए नेकियों में आगे बढ़ने और अपने साथियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं करेंगे? यकीनन जिस तरह करते आए हैं साबिक हमारे असलाफ, आज भी करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो कुछ अरसे से बाज़ नौजवानों के चेहरों पर वो अज़्म देख रहा हूँ जो इस बात का इजहार कर रहा है कि हम अपने अमली नमूने दिखाकर, अपने इल्म में इजाफ़ा करके, अल्लाह ताला और उसके बंदों के हकूक़ की हिफाजत और अदायगी करके इस मुल्क के कोने कोने में अहमदियत और हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुँचाकर इस कौम की दुनिया व आक़िबत संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस आज मैं आप नौजवानों से कहता हूँ कि चंद एक का सवाल नहीं है, तमाम उन नौजवानों को जो अपने आप को मसीह मोहम्मदी से मंसूब करते हैं, आज एक अज़्म करना होगा, एक अहद की तजदीद करनी होगी और इस अहद की तजदीद करके यहाँ से उठना होगा कि नेकियों में आगे बढ़ने और इसको फैलाने के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह फ़िक्रा कहकर नौजवानों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है कि कौमों की इस्लाह नौजवानों की इस्लाह के बग़ैर नहीं हो सकती। बस ए ख़ुदाम अहमदियत, आज मसीह ज़मान तुम्हें कह रहा है कि आओ और अपनी हालतों में पाक तब्दीलियाँ पैदा करते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफ़िज़ बन जाओ। Die Worte von Hasur machen Gänsehaut. Die Worte, die er gezielt an uns gerichtet hat. Wenn wir uns an das Gespräch von Allah mit Iblis zurückerinnern, dann sehen wir, dass der Teufel alle in die Irre führen würde. Bis auf jene Leute, die die Diener Allahs sind. Sie werden nicht hochmütig werden. Im Gegenteil, sie sind es, die den Frieden auf dieser Welt schaffen werden. Wir sind es, die es mit dem Khilafat schaffen werden. Du bist es, der es mit dem Khilafat schaffen wird.
Gebiete also das Gute, mein Bruder, und verwehre das Böse, wo immer du es siehst. Nenn die Falschheit beim Namen, natürlich mit Weisheit, Vor- und Rücksicht, aber doch wahrhaftig, sodass du mit einem gemeinschaftlichen Geist der ganzen Welt offen und ehrlich ins Gesicht sagen kannst: Alkohol, Glücksspiele, uneheliche Beziehungen, das alles ist falsch, genauso wie der Hochmut, der Neid, die Gier. Und wenn die Menschen weiterhin uneins mit dir bleiben, du dann weiter sprechen kannst, was Gott im heiligen Koran in der Sura Al-Kafirun sagt, nämlich: O ihr Ungläubigen, ich verehre nicht das, was ihr verehret, noch verehrt ihr das, was ich verehre. Und ich will das nicht verehren, was ihr verehret, noch wollt ihr das verehren, was ich verehre. Euch euer Glaube und mir mein Glaube. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Erfolg fürwahr krönt die Gläubigen, die sich demütigen in ihren Gebeten. Erfolg fürwahr krönt die Gläubigen, die sich demütigen in ihren Gebeten.